Terima kasih seluruhan mendak berita Iban TVS bergulai ngaku Setio Dawi bab berita Iban pukul 7 lemai tu antara isi berita malam tu. Projek ngagak jalai baru kenyambungkan andur Sungai Mawang ke Segedup dia tu udah 60% tembuk. Kepala Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tonopeng Madah perintah negeri dekat Merambu mayuh projek berumah bandurnya ialah lalu ngujung ke rakyat ulem di rumah berharga kemurah. Dah dekat 60%. 60%. Siap dah jeraya. Tapi tanah dah dikenal pasti untuk kampung baru. Generasi kedua kampung Segedup, Sungai Mawang, mungkin juga sebagian daripada Kudai. Dan adanya jalan tu kita telah menapasti 2 tapak tanah untuk kita membangunkan resettlement scheme. Mana kita akan membangun rumah, iaitu rumah mampu milik dengan desain yang baru. Kampung Kudai, Kampung Sungai Maung, engau Kampung Segedup, nyadi antara genturong pendiau ke udah ditetap ke engau pemansang baru. Bak dalam Pelin Malaysia Lumpar ke-12, perintah udah merambu dekat ngemanah ke Tikas Waterfront, bak sepemanjai Kampung nombor 3, nyentuk ke Kampung Patingan. Yang masuk ke jakunya, sepengudah nyerah ke geran serakup berungkus 1.152 juta ringgit, ngagai 9 serakup ke udah minta duit turuk, ada sitak satu. Nyak yang kaum gerempong anak seni Madrasah Kuching, serakup Papai Indai Sekolah Vocational Matang, Kelab Kebajikan Rekreasi Pekerja Penyaga Pengelikun Periman, Kaunsil Amanah Sekolah Rakyat serta 5 serakup bukai. Alhamdulillah kita telah dapat mengakhirkan mengupah geran di Kuasa 1 sambil dia kita menaik taraf juga pembangunan kita yang sudah berlaku di Kuasa 1. Bala pengajar ngau nembiak bak sekolah jenis kebangsaan SJK Chonghua Rantau Panjang Diatuk ulih ngasai kejapa internet ti lebih laju. Tu ulih mantuk sekolah ngemujur kagi pengawak ngajar ngau belajar guna teknologi ke lebih mana. Perkaranya ulih dijapai dengan kerjasama erat Perintah Sarawak, engau Serikat Pribit, ti nyendia ke perengka guna internet. Kelimpah hari bekal karan ngau air, internet megak cukup diguna bak dalam penghidup bersehari-hari. We are very grateful for the opportunity and then CN Aman Jos to push digital. Digital, the benefit of digital is just not on education, but it will affect all our lifestyle. 10 kanang ngendur bak batu kawa udah dikelala napik penanggul japai internet. Engkau bantu Ari Kaunsil Multimedia Sarawak SMA, perengka gunanya dekat di kemanah ke secara berenggat, nyengkau mengagak mayuh agi menara telekomunikasi. Nangkan kenyak penggunaan baru sekolah primary Nanga Gayau di Sadang Tembuk manggai bulan Januari tahun 2022. Penggunaannya ke bungkus 7 juta ringgit dekat merik pemain ngagai nembiak sekolah, pengajar ngau pengerja pengawak sekolah. Bangunan sekolah 3 ringkatnya disikap engau bilik darjah, kuartus pengajar, makmal sains, upis serta kebukai. Sapit Kepala Menteri Datuk Ahmad Douglas Sugambas, bergulai ngau Kaban Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chuat, serta Sekretari Politik Kepala Menteri Dr. Richard Rapu, udah nurun ngabas tabak projek seraya matau kerja ngagak bangunan sekolahnya. Berebak ngau jak sekolah barunya ialah dekat merik penguntung, ngagai 128 ikut nembiak sekolah. Tebal lagi, sekolahnya semak jalai besar Pan Borneo ke alai sekedar hari bangunan asal sekolah bisik terkerugak ke tegal projek ngagak jalai besar. Ungkup rekod kerja ngagak bangunan baru sekolahnya udah berengkah di pejalai ke bulan Julai tahun sitik nyin kemari. Berita bukai. Pemutus nyemetak gabungan Parti Sarawak GPS Pekau Pemerhati Hati ngau Parti Berimbumi Bersatu Malaysia Bersatu. Lebih napik pengawak berpilihan negeri PRN Sarawak seminar dekat dibantai ke Chairman GPS Empu ianya Datuk Petinggi Abang Johari Tonopeng. Nak Datuk GPS seminar ngau Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Parti Rakyat Sarawak PRS ngau Parti Demokratik Progresif PDP dekat bertanding bak semua 82 kerusi kunsi negeri DUN maya PRN Sarawak ti dekat datai. GPS dekat ngirai calon bak semua kerusi kunsil negeri DUN engkau parlimen dalam negeri, tang sidak tetap bisik pemerhati hati engkau bersatu. But it's not on me, it is on our chief minister. So I don't know what will be the final stand on that. Bersatu bisik sitik kerusi DUN bak negeri tu dengan adun krian. Datuk Ali Biju ti menang kerusinya lebohnya di calon PKR maya PRN ke-11 ke diatur tahun 2016.
Berduduk engkaunya ahli kemegak kaban Parlimen Serato engkau sapit Menteri Kuasa engkau pengerja asal ngambil pemutus masuk blok tik diketuai ke Datuk Seri Azmin Ali sepengudah keluar dari PKR bulan Februari tahun Siti Nyin kemari sebedang masuk bersatu bulan Ogos bak tahun kesama. Kelimpah Hari Ali siku agi kaban Parlimen Sarawak, Datuk Willy Mongin kemegak sapit Menteri Pengawak Berkebun Dandang Besai engkau komoditi serta ngari ke Parlimen Puncak Borneo ngambil singkang kesama. Bekal kedua vaksin COVID-19 dipelabak ke Laun Datai yang ngambil tempoh seminggu nyentuk ke 2 minggu. Bekal vaksinnya dipelabak ke Datai bertengan bulan April. Perintah Benong Belematika sekedak perkara kepatut dikenak ngemerat ke pengawak nganjung vaksin ngagai kandang endur igi penyakit COVID-19 ngelekai. The national rollout program for vaccination, I understand that there are slightly delay, which is I think 1 or 2 weeks behind. So the phase 2 now they are going to roll out in mid-April. One of the reasons of slight delay because they reprioritize something. I mean, I was told that there's a new category called phase 4. The phase 4 is for outbreak area. Fasa keempat dekat dikemerat ke engkau vaksin mesti dianjung ngagai kandang endur ke alai igi penyakitnya udah ngelekai. JPBN Sarawak megak udah nganjung surat ngagai upis Menteri Pengerai KKM awak ke merit vaksin ngagai kandang endur ke Tekerugak ketegal COVID-19 bak Sarawak. Sarawak megak udah kelalu suah mantai ke perambuk ngagai perintah besai senentang Sarawak sedia dekat meli vaksin Kediri. Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng megak udah ngungkup ke duit turut dikenak meli lebih mayuh vaksin. Nakak dia tu, 58% rakyat Sarawak udah ngeregister serta bersedia nerima vaksinnya. But we still got another 50% that we need to convince them. And for the obvious reason that if you do not, all us do not get vaccinated, the virus still go around, the transmission will continue, mutation will happen, variants will start to emerge, and then I'm not vaccinated against the variant. It still come back and infect me. Ketuai Peranak ngau Ketuai Raban Bangsa KMKK dikarap ke oleh mantu proses ngeregister vaksin COVID-19 untuk peranak bak rumah panjai ngau kampung. Tau yang kaum pengulu Tuai Rumah Kapitan ngau Ketuai Kampung. Pemangku Pemesai Kandang Menua Tatau Calvin Ligong madahka, KMKK ngau Komiti Pemansang, engkau pengelikun genturung pendiau JKKK, berjalai ke tanggung pengawak mantuk ngelancar ke program bertucuk vaksin kedekat diatur endak lama lagi. JKK atau ke nengah peranan bala tuan-tuan rumah ketua kampung nulung atau ke mantuk pejabat tu ngisi atau ke daftar awak kutai tu boleh diatur ngau mana basita kita menua tatau ngau pemega aku dekat lalau bala JKK nerit kagi atau ke main peranan bala kita alam komuniti kepolisian atau ke dikumbai kita community policing. Kelimpah rinyak terang Calvin, pengasih ke standard atur pengawal SOP, bak rumah panjai engkau kampung, mesti diterit ke agi ngambil ke pengelekai igi penyakit COVID-19 uliah ditagang. Ianya nerit ke SOP kita bayarnya di rumah panjai atau ke di kampung-kampung ke berbagai bala ketua kampung. Awak ke nerit lagi SOP kita di menua tatau itu. Lebih lagi ngau cara kita nerit atau ke main peranan kita dalam komuniti kepolisian tu kita boleh mantu bala frontliner atau ke bala perintah negeri kita nagang pengelekai COVID-19 tu. Ia masuk ke jakunya bak lica berkawal engkau program bertucuk vaksin COVID-19 menua ngagai KMKK bak tatau maya hari 5. Nangkan-kannya pakar pengerai ruang bilik Klinik Pengerai Tatau Dr. Tiong Chong Ying ngelalau peranak ngambil ngeregister diri ngambil tucuk vaksin COVID-19. Anang nak meh bercucuk vaksin, laban vaksin stok nang sigi ngasi, nang sigi selamat, nagang penyakit COVID-19 tu hari berampit ya. Jadi antik semua udah register. Tunggu aja appointment ke diberi sama ada melalui My Sejahtera ataupun ke ditesau ngau cara tik buka ya. Jadi mesti datai nitiah ke hari ngau jam
ngau tempat ke dah ditetap ke laban tu nama kebuah laban kita ke mengelakkan pembaziran vaksin laban vaksin tu sikit mahal dan jadi ngau tu aku dekat pesan dengan kepada Melayu kita itu dekat berserimbai dengan pengawal kita yang terukah bagi mereka tahu kena kepergilah merusak program vaksinasi dengan bala kuda dengan bala frontliner itu lebih lagi. Opis Menteri Perkara Wang madaka perintah hudang mendarka bantu khas berungkus 260 juta ringgit ngagai semua perintah negeri. Penyampau bantuknya dekat diberi sama belak ianya 20 juta ringgit ngagai setiap negeri dikena berjalai ke projek MIT keulih mulai ke pemanah ekonomi menua. Perintah sudah nambah penyampau duit turu untuk projek MIT maya bak tahun 2021 dengan program strategik ngedekap ke rakyat enggau ekonomi pemerkasa dikena ngericah ke pengawak projek MIT bak renggat negeri. Agih bantu khas bak baruh pemerkasanya seririh enggau pakej ke dipijurai ke Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin maya 17 Mac ke udah. Nakat tu dulu berita Iban TVS lemai tu berita tu ulih daripada baru bak Facebook TVS News. Bersawap kita nagang pengelekai penyakit COVID-19, kita nyaga kita. Aku Setiu Dawi madah kelirim hupuk dulu. Terima kasih.